हैं और टकरे टुकरे मार के घर आ जाते हैं। तो ये जहन में रखो, तुम्हें लोग पैसे दे के घर से चल के देखने आते हैं, तुम पे फर्ज है कि कोई ऐसी चीज जरूर इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होके कहो, ये घर से सब चल के अजीजी से मिलने आए हैं। जी जी, तो जरा 2-3 बातें इससे मजेदार करें फड़कती हुई। टाइम खत्म होने वाला है। नहीं, टाइम बहुत है, लेकिन तुसी जरा जो पटली से आ जाओ। लाओ जनाब, बिस्मिल्लाह। एक दूजे ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਸ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਘਰ ਲੰਮੇ ਪਏ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਬੀਵੀ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ है? वो बाहर गली शोर हुआ गली में, तो वो बंदा बाहर चला गया कि ये क्या शोर है। तो वो लोगों से पूछा उसने, क्या हुआ है, खैर है? वो कहते यार नलकियों के अंदर ना, टूटी के अंदर पानी जो है वो जहरीला आ रहा है, पानी ना पीना। कहते अच्छा, हाँ जहरीला पानी आ रहा है। तो वो अंदर आ गया सुन के। वो बीवी उठ गई हुई थी, वो कहती है कि किधर गए सो, खैर है, कादा रौला है गली च? कहते कुछ नहीं, तू पानी पी ते सौ आराम नाल। तो हम लोग जो है मशवरा भी इस तरह बह के तो चंगे मशवरे ही दईए बाला नू, बाद चो फिर असी पछताने आ बह के की कर बैठे हैं यार, ये तो समझाया सी भी वड्डियां ने, फिर नहीं मुड़े असी। और बिल्कुल वो वाला हिसाब साडा होया है ना कि बंदा इसे तरह ही, एक बीवी उठी तो बंदा कोई नहीं सी, उन्हें कहा किधर गया, घर लभदी लभदी वो किचन च गई तो बैठा ब्लैक कॉफी पी रहा सी रात के 3 बजे। उन्हें क्या खैर जानू तुसी इस वेले ब्लैक कॉफी पी रहे हो? कहते बस कुछ नहीं, कोई गल याद आ गई सी। कहती केड़ी गल याद आ गई सी? कहते तेन याद है 20 साल पहले मैं कंध टप के ते तेनू मिलन आया सा, तेरे अब्बा जी ने मैनू फड़ लिया सी। कहती है हाँ, तो उन्होंने कहा सी कि या हुणे मेरी कुड़ी नाल निकाह पढ़ा, नहीं तो मैं पुलिस सदन लगा 20 साल वास्ते जेल जाने वास्ते तैयार हो जा। कहती है हाँ अब्बा जी ने कहा सी। कहता अज 20 साल मुक जाने सन। बाद च असीं पछताने आ कि ऐसी की कर बैठे जज्बाती हो के। तहम्मुल और जो दयानतदारी और मुखलसी है वो खत्म हो गई है। इसलिए वो स्यापा ही सानू इन्ना पे है कि असी कॉमेडियन मशहूर हैं उसके बावजूद। हालांकि ये मैं आपको बताऊं कि मेरी जो 42 साल जिंदगी है उसमें ये एक हस्बे हाल, चूंकि कॉमेडी हो रही है, या 5-6 सिर्फ सीरियल हैं जो कॉमेडी हैं, या थिएटर भी कॉमेडी किया, उसमें भी सीरियस भी करता रहा हूं। तो कई सीरियल 100 से ज्यादा किए हुए हैं, सीरियस रोल किए हुए हैं, मगर लोग की कहते ने नहीं वो पुठे चक्कर वाला गल हिसाब है। हसाओ खडाओ तो जाओ, ताड़ी खैर होवे, आपे राह च रस्ते च मौलाना तारक जमील सुन लांगे, ना सुनाओ सुन। सो अच्छी कौम बनो। मैं सारी दुनिया फिरी, ये साडे वर्गी कौम किधरे नजर ही नहीं आती। ऐसी ऐसी पुठी हरकत करने आ। मैं तो बचपन तो शुरू हो जाना वा, कदी तुसी नहीं सुनोगे अंग्रेज दे बाल ने साबन खा लिया। इत्थे हर दूजे दिन तुसी मां दा बेचारी दा रोना सुनदे, पप्पू ने साबन खा लिया। हेलो किथे हो, दफ्तर बैठे, छेती घर आओ, कुकू ने सालन खा लिया जी, साबन खा लिया जी कुकू ने। सानू तो सियापे ही नहीं मुकते, असी तो अपने सियापे च पे हसद कर करके असी बेड़ा गर्क अपना कर लिया। गड्डी नाल वाले ने लई है, इन्ना गुस्सा हुंदा असी वेने बाहर खिलारे किसी दिन अंदर जाए, कोल जांदे उहदे ते झरीट पा जाने यार उन्हें ले लई है, तू भी तो आ कर तेन भी मिल जावे। को घर बाहर कली शली करा लवे ना जी, रंग रोगन बेचारा अपने पैसे इकट्ठे जोड़ के घर नूं पेंट शेंट करा ले, तो सारे बल्ले नूं गुस्सा चढ़ जाता है। फिर कुछ ज्यादा आके आ बंदा राती अद्धी राती उठ के ओदी कंध दे उत्ते लिख दिंदा अमरीका कुत्ता है। ओ यार वीजा तेनू अमरीका नहीं दे रहा, ओदे घर दा कद लई बेड़ा करक कर गए हैं। हर पुठी हरकत अल्लाह दी रहमत ना साडे को वेख के। जिस लिटरेचर दा तुसीं पे करदे हो एग्जीबिशन, सलीम साफी साहब बड़े ही हमारे दानिश्वर आदमी हैं, मुझे कह रहे थे कि यार पहले लिटरेचर बाथरूम में घुसा था,
दीवारों पे लिखा हुआ मिलता था हमें, हुण सोशल मीडिया ते आ गया। सोशल मीडिया ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਅਦਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੈਫੀ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਲਗਿਤ ਉੱਤੇ ਕਿਧਰੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਕਰੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਚਲਾ गया दोस्तों नाल। बड़ी मुश्किल एक जगह पे हम चढ़े, आगे एक पत्थर पड़ा हुआ, उसके ऊपर लिखा हुआ फरजाना आई लव यू। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਂਦਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈੜਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖ ਗਏ ਆ ਫਰਜ਼ਾਨਾ, ਮਸਕੀਨਣੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੁੱਠੀ ਹਰਕਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਹਰ ਪੁੱਠੀ ਹਰਕਤ। ਗਲੀ ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗਲੀ ਚ ਕੁੱਤਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਐਵੇਂ ਰੋੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੇਰੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਬੋਤਲ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਘਰੋਂ ਅੱਕੇ ਆ ਲੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਬੋਤਲ ਤੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਢੱਕਣ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਤਰ ਪੜ ਐ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਿੰਨ ਨੱਸ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬੋਤਲ ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਐਤਕੀ ਜ਼ਰਾ ਢੱਕਣ ਟੈਟ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਢੀ ਕਾਬੂ ਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਤਲ ਚ ਰਿਹਾ ਰੱਖਦਾ। हर पुट्ठा काम असी करने हैं। मतलब मैं हैरान होता हूं कि दो बंदे बैठे हो, एक का मैसेज आए ना फोन पे, जाहिर है वो ट्रम बेल होती है, वो मैसेज नाल वाला पढ़ रहे असी एवें वेखण लग पैंदे यार ओदा मैसेज आया तो क्यों पढ़ रहे हैं। ओदी होरे बेगम ने कोई मैसेज कीता होवे कि फिर इस्लामती कोल बैठा है। सुहैल साहब ये बहुत दुखी है, ये ऐसा नहीं है कि फक्कड़ मजाक है इनका, परेशानियां बहुत हैं। तो बड़े प्यारे लोग हैं सर। असल में स्यापा ये है, मैं आपको अर्ज करता हूं ना जी, देखो शाह जी पूरी दुनिया फिर के ना ऑब्जर्वेशन ऑन रहती है ना, मेरा कारोबार ये है। मैं बहुत ही परेशान था कि यार हमारी कोई भी पब्लिक लैट्रिन इस्तेमाल के काबिल नहीं होती। हम किसी भी लैट्रिन में घुसते हैं तो हम बाहर दौड़ते हैं कि ये क्या बकवास है। हम कौन सी कौम है, किस तरह की कौम है, ये इंसान का पहला कुदरती अमल है, पहला गुणती है, दूसरा ये है। हमें यही नहीं आया आज तक। तो मैं बड़ा परेशान होता था कि यार बाहर कहीं दूर आप किसी जगह चले जाएं, पब्लिक लैट्रिन जो है टॉयलेट वो साफ सुथरी बेहतरीन होती है, जो इस्तेमाल करके जाते हैं वो धड़ाधड़ इस्तेमाल भी लोग कर रहे हैं, तो ये क्या है। अचानक मैं चला गया जनाब ऑस्ट्रेलिया। वहां एक जो बेटी जिनके घर हम ठहरे हुए थे, मैं और कवि खान साहब, तो वो बच्ची कहती है कि सुहेल भाई मैंने आपको तकलीफ नहीं देनी, मैं यहाँ ना 2 स्कूल चलाती हूँ, तो आप जिस दिन जाएंगे ना मेरे स्कूल एयरपोर्ट के रास्ते में है, तो जाते हुए प्लीज मेरे स्कूल से होके जाइएगा, घंटा पहले निकल जाएंगे। मैंने कहा बेटी ठीक है बहन, नो प्रॉब्लम, चलेंगे। वहां गए, उधर जाके पता चला टॉयलेट इस्तेमाल करने की क्लास होती है। एक कमरा था जिसमें छोटे छोटे यूरिन पॉट, छोटे छोटे कमबोर्ड इतने इतने से लगे हुए, छोटे छोटे बेसन लगे हुए, और 2 खवातीन टीचर उन बच्चों को बता रही थी कमबोर्ड पे, असी दे ले तक पैर उत्ते रख के बह जाने, सानू ही नहीं समझ आई असी किवें बहना। और मैं लंदन एक टीम लैके चला गया, एकदम थले टीवी लॉन्च बैठे सा तो उस छत चोन लग पई। मैं कहो यह की होया है? वो कहते ने भाजी उत्ते सखावत नाज नहान डे है। मैं दौड़ के ऊपर गया, मैंने कहा मगर छत क्यों लीक करनी शुरू हो गई है, ये नहा रहा है तो इसमें क्या है। ऊपर जाके मैंने दरवाजा नॉक किया, टक टक, भाजी मैं नहा रही हूँ।
اور میں کہا پتر بوا تے کھول, تیرے نہان دی اطلاع تھلے تک جان رہی ہے. اس نے دروازہ کھولا, میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کین یو بلیو, باتھ ٹپ کو پانی سے بھر کے اس کے باہر بیٹھ کے ڈونگے سے نہا رہا تھا. اس وقت مجھے یہ احساس ہوا, دیکھیں یہ آپ کے لیے لافٹر ہے مگر میرے لیے سبق تھا. اس وقت مجھے پتا چلا کہ یار اس کو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے باتھ ٹب استعمال کرنا, اس لیے اس نے اس طرح کر لیا. ٹھیک ہے نا جی. تو ہمارے ہاں یہ تربیت, ٹریفک, یہ یاد رکھنا پاکستان کی ٹریفک جتنا مرضی سخت قانون لے آئے یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگی. یہ ٹھیک کب ہوگی؟ اس طرح کے جو سماجی چھوٹے چھوٹے قوانین یا پرنسپلز ہوتے ہیں ان کو قوانین نہیں, ان کو عادات میں شامل کرنا چاہیے. وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی عادتوں میں شامل کرتے ہیں. آپ کبھی باہر جائیں یا کوئی آپ کا باہر کا دوست بتائے گا کہ اگر آپ اشارہ کاٹتے ہیں, اوور سپیڈ ہوتے ہیں, کوئی اوورٹیک غلط کرتے ہیں تو گاڑی میں بیٹھا ہوا بچہ لڑتا ہے باپ کے ساتھ کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے, کیونکہ اس بچے کو اسکول میں یہ ٹریننگ دی جاتی ہے. یہ ٹریفک قوانین, ٹریفک کے اصول جو ہیں یہ اسکولوں میں بچوں کے بلڈ میں شامل کیے جاتے ہیں. فائن تے جنہ مرضی بتائی جاؤ, اسی اونی بجلی چوری کر لیں گے, کوئی ایسی گل نہیں. فائن تے اسی دے دیاں گے. بچوں کی عادات میں, قوموں کی عادات میں ایسی چیزیں شامل کرنی پڑتی ہیں. پھر کہیں جا کے میں ایک چھوٹی سی بچی کو, کینیڈا بتیجی ہے میرے کزن کی بیٹی, اس کو لے کے وہ مجھے کہتا ہے یار گاڑی چلاؤ. میں نے کہا میں تو نہیں یہاں چلا سکتا, یہ ویسے بھی لیفٹ ہینڈ ڈرائیونگ ہے یہاں. تو اس کے محلے میں اس نے کہا بھاجی ہے تھے چکر دے لاؤ جا کے, کہتے سگو کینیڈا گڈی چلائیے. میں کہا اچھا جی. میں وہ گاڑی میں ڈرائیو کرنے بیٹھ گیا. وہ چھوٹی سی ایک بچی, 20 سال پہلے کی بات ہے, اب تو وہ یونیورسٹی میں بچی پڑھتی ہے, تو وہ پیچھے میرے گاڑی میں چڑھ گئی. تایا میں نے بھی جانا ہے, وہ بیٹھ گئی. شاہ جی میں نے بیلٹ نہیں لگائی. اب فکرہ سنیں, آپ کو پتا چل جائے گا ٹریفک ٹھیک کیسے ہوتی ہے. ایک فکرے سے آپ ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ بچی مجھے کیا کہتی ہے. بیلٹ کی ہمیں اس وقت تو بالکل ہی عادت نہیں تھی, تو وہ ٹین 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 سائرن بجنا شروع ہو گیا بیلٹ نہ باندھنے کی وجہ سے. وہ بچی نے مجھے کیا کہا ہے, ایک فکرہ ہے, تایا گاڑی کو چپ کروائیں, گاڑی رو رہی ہے. میں نے کہا شرمندگی سے میں سارا کچھ سمجھ تو گیا. میں نے کہا پوری تفصیل اس سے سنوں. میں نے کہا گاڑی کیسے رو سکتی ہے؟ کہتی ہے آپ کو اس کی چیخوں کی آواز نہیں آ رہی. میں نے کہا پھر اسے تم ہی چپ کرواؤ. کہتی ہے گاڑی سائیڈ پہ کر کے روکو. اس کو یہ بھی پتا ہے کہ گاڑی سائیڈ پہ کر کے روکتی ہے. گاڑی سائیڈ پہ کرے اور روکے. میں رک گیا. اتنی چھوٹی تھی کہ وہ اس نے پچھلی بیلٹ باندھی ہوئی تھی. بیلٹ اتار کے سیٹ پہ کھڑی ہوئی, اس نے وہ کلپ پکڑا بیلٹ کا. کہتی ہے یہ نپل اس کے منہ میں دیں, یہ چپ کر جائے گی. سہیل صاحح یہ ہیں قومیں. آخری بات کریں گے. کیوں, اللہ خیر کرے, اگلا سیشن بھی ہے. اگلا سیشن تاڑے نال کل کریں گے. یہ دسو کہ پورا پاکستان رو رہے, انہوں کس طرح چپ کرائی؟ بس چپ کر جاؤ. حالات بھی چپ کرو, کیوں رو رہے ہو؟ رونا بند کر کے ٹھہر فقیرہ کالیا, پھولی عیب کسے دے پھر, پہلے اپنی منجی ہیٹھاں ذرا ڈگوری پھر. بس سہیل صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ, بڑی مہربانی.